ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କହିବି ମହାନଦୀରେ ଆଉ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ପରଦିନ ରାତିରେ 30 ତାରିଖ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ 8,80,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ, সেটা কমিকি বর্তমান আমি পাউছে 6,50,000 ক্ୟୁସେକ୍ସ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କଲା। ଆମେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ପରିଚାଳନା କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାକୁ ଆମେ ରୋକି ଦେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳିଗଲା। ଆମେ ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ, ଯେହେତୁ ଆମେ ହୀରାକୁଦର ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ କେବଳ 2ଟି ଗେଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଗ୍ରାଜୁଆଲି କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 6.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ହୀରାକୁଦ ବିଷୟରେ କହିବି। ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଲେବୁଲ୍ ପାଖାପାଖି 625.47 ଫିଟ୍ରେ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିକି 4.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପଳାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଉଥିଲେ, সেটা কমি আসিকি 3,73,000 ক্ୟୁসେক্স বর্তমান ইনফ্লো রয়েছে। তা যে আমি 22টা গেট কালি খোলিলে পর্যায়ক্রমে সকালে খুললে 2টা ଥିଲା খোলা, তারপরে 8টা খুললে, তারপরে 2টা খুললে, সেমতি করে তারপরে উপরওলি 8টা খুললে 22টা গেট যে খুললে, তা দ্বারা বর্তমান আমার 3,85,000 ক্ୟୁসেক্স জল আমি তলকু ছাড়ুছে। তো যেতিকি জল বর্তমান জলভণ্ডারକୁ প্রবেশ করছি তাঠারু অধিক জল তলকু আমি রিলিজ করছে। তেণু হীরাকুদ বন্ধর যে ଥିଲା স্টোরেজ ক্যাপাসিটি যা রয়েছে 625, সেটা ধীরে ধীরে কমিবাকু লাগিব। আমি আশা করছু 3 তারিখ বেড়ে সেটা 618 ফুট লেভেলକୁ খসি আসিব। যেহেতু বর্তমান কৌশি বর্ষার সম্ভাবনা নাই উপর মুন্ডরে কি তল মুন্ডরে, এবং তেল অববাহিকারে কিংবা হীরাকুদরু আমার মন্ডলী ভিতরে যেতিকি বর্ষা হয়েছিল সে জলপ্রবাহ কমি যাইছি। তেণু বর্তমান আমার মন্ডলী তলকু আউ কৌশি বড় বন্যা হবার সম্ভাবনা নাই। ইভিন ছোট বন্যা বি হবার সম্ভাবনা নাই, কারণ আমার ইয়া পূর্ব বন্যার আমি 6,70,000 ক্ୟୁসেক্স জল অলরেডি মহানদীরে প্রবাহিত হয়েছিল। এইটা হল আমার মহানদীর সিস্টমর কথা। যাহা জল কালিঠু যাইছি মন্ডলী পাখু তার প্রভাবে কিছু তল অঞ্চল যেটা আমি কইলে বিভিন্ন জেলার যেমতি আমার পুরী, খোর্ধা, জগতସିଂହପୁର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ୱାଟର ଲଗିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଠି କିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଏମିତି କିଛି ବିରାଟ ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଫର୍ଦର ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯାଏ ଆମର ମହାନଦୀରେ କୌଣସି ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସୁପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଥିଲେ এবং আমি 611 ফুটরে ଥିଲେ যেତେବେଳେ আমার আরম্ভ হল লঘুচাপ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ବର୍ଷା ପାଣିକି ଆମେ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। 625 ফুট ବହୁତ ବଡ଼ ଲେବୁଲ ପତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲେବୁଲ 630 ফুট, ତେଣୁ ତାକୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ତାକୁ ଅଧିକ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ଏହାର ବିପଦ ବି ନଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେମିତି ହିଁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। 625 ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡାଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଥିଲା କି ସ୍ମରଣିକା, ଦେଖିବ। ନାଇଁ ଗେଟ୍ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ 2 ଦିନ ଯାଏ। সেটা বর্তমান যেমতি কহিলি আগে আমি 4 লক্ষরু 4.5 লক্ষ ক্ୟୁসেক জল পাউলে উপর মুন্ডু, ইনক্লুডিং ছত্তিশগড় আন্ড আমার কিছু এরিয়া আছে যেটি যেমতি ই ভেডেন নদী আসি পড়ছেন রিজর্ভরে, কিন্তু সেটা গ্রাজুয়ালি কমিকি এবে 3.5 লক্ষ হয়ে গলানি। মে বি সন্ধ্যা বেলু সেটা 2 লক্ষକୁ পড়ে আসব। তেমন উপর মুন্ডু আর অধিক পানি আসু না, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 22ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମର ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରୁଛେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯାହା SOP ଅଛି, ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଖାଲି କରିବାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ହାତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ।
ନାଇଁ ଠିକ୍ କହିଲେ ଆପଣ। ଆଉ ବର୍ଷା ନ ହବା ଯାଏ ବନ୍ୟା ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ମହାନଦୀ ତଳବନ୍ଧରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ 7 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ 6,50,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଜଳ ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। IMD କାଲିଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ନାହିଁ। लो प्रेशर से 3 तारिख पर कहे मे भी 4-5 तारिख बेलू लो प्रेशर सृष्टि पारे हुए आम जाने हुए जाए। IMD फोरकास्ट आसला बेलू जदि भी आम 3 तारिख जाए समय पाचे आम हीराकुद गोटे भल आउ गोटे बनिया प्रस्तुत करने समय पाइब। मैक्सिमम 7 लक्ष तो हम ना 6.5 लक्ष क्यूसेक्स जल दिने 2 दिन प्रवाहित हम से आहरी कमिज से विषय में मुझे आपको कहीदेवी। सब नदी में तो जलपतन कमिला जमी आम बैतरणी आखुआपदर आम मेजरमेंट निए सेठी तो आम देखते 20.4 मीटर जाए बढ़ी जाता जलस्तर तार डेंजर लेवल जमी आगुरी पैसारी 17.83 मीटर कि आज दिन में 17.64 मीटर जलस्तर अच्छी और आहरी भी खसुची तार मुझे कह कथा सेठी डेंजर लेवल तौक जलस्तर पलि आसला कि मुख्य कथा जी आमर गोटे विराट से फ्लड आसाला हिस्टोरिकाल तार प्रभाव में जो जो अंचल जलमग्न होता सेठू जल बाहर टी समय लगुच अलरेडी किसी जल निष्कासन हो गला धीरे धीरे अवस्था सुधार जो घाई कथा कहले आमर टोटाल जमी का कहली 7टी घाई होती तार आम आकलन करके पठेचु SRC को सी भी आमको पैसा देवे या आम दिने 2 दिन भितर से कम भी आरंभ करदेव। टेम्पोरारी रिस्टोरेशन आम कहूँ तापर बन्या तार परमानेंट रिस्टोरेशन कार्य हाथ को नि बर्तमान फर्दर फ्लड को फेस करने फर्दर फ्लड जमी घाई आउ कि माने प्रभाव न पकाए तल अंचल आम टेम्पोरारी रिस्टोरेशन कर नेक्स्ट वर्षा पूर्व आम टेम्पोरारी रिस्टोरेशन करदेव। सेमती शालंदी जो कहते हैं भद्रक में बहुत हाई लेवल रोला 18 फुट पाखापाखि 18.8 फुट पाखापाखि जलस्तर 17 फुट जगह से कमिकी आज सका 13.5 फुट पलि आसी अर्थात पाखापाखि 5 ରୁ 6 फुट जल से कमी जाइए तेणु तार डाउनस्ट्रीम भी बन्यार प्रभाव कमिज। आमर बुढ़ापड़ तो बहुत तले अच्छी 6 मीटर अच्छी तार डेंजर 8 मीटर गोविंदपुर पाखे सेमती जलकार आम डेंजर लेवल 6.5 मीटर से 6.4 मीटर अच्छी आउ रेंगाली में आम सेफ्रे अच्छु गोटे गेट खोलुचु ता जो जेहेतु आम इनफ्लो 1500 क्यूमेक थी बेले आम तौक 2000 क्यूसेक छाड़ुचु आ 2000 क्यूमेक्स कौन बन्या हमार आशंका ना ब्राह्मणी में नहीं नहीं सेटा आप शुणु सब वर्ष ये बाध्य जे आम समस्त नदीबंध को मनसून पूर्व निरीक्षण करूँ टीम थाए से तहसिलदार था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोक था आमर इंजीनियर मान था से सर्टिफाई करती एम्बांकमेंट गुड़ा सेफ अच्छी आगामी वर्षा कि जो घाई है आप जो 2-3टा जगह से मुख्य कारण है हिस्टोरिकल रेनफॉल जोटा कि आमर जी आकलन थी वर्षा आमर बंध गुड़ा या ताठू एथर एक्सेप्शनली हाई वर्षा है स्पेसिफिकली बैतरणी में जमी कहली डेंजर लेवल पर 1.5 मीटर पानी फ्लो कला बहुत जगह एम्बांकमेंट ओवरटॉप करगला घाई हमार मुख्य कारण से जेहेतु प्राकृतिक विपर्य जो आम रही है आमर नियंत्रण बाहर थिला तेणु गोटे एक्सेप्शनल इनसीडेंट थिला एक्सेप्शनल इवेंट थिला से सब सृष्टि तथापि आम बहुत जगह बाली बस्ता देखिए घाई हबार बंद कर वी आर ऑन द जॉब आम एबी कम कर राति दिन आम जो घाई लोक मैंने आकलन कर आम दिन 2 दिन भर से घाई गुड़ा को टेम्पोरारी रिस्टोरेशन करदेवा चेष्टा कर 7 डेज कर टोटाल 7टा आम 6टा रिपोर्ट कर 2टा को गोटे कर 6टा 7टा कही रिपोर्ट 6टा आई बिकज 2टा घाई मिसीगला